प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के तीसरा पाठ सुनो मेरी कहानी, इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वृक्ष ने अपने बारे में खुद बताते हुए अपने जीवन किस तरह है और किस तरह अपने जीवन किस तरह बिताता है, और उसके अलावा वृक्ष ने संसार में किस तरह मानव को उपयोगी है और मानव ने कितने भी उनको दर्द देने पर भी और किस तरह सहते हुए हम लोगों को मदद करता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, मुದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 3ನೇ ಘಟಕ ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸುನೋ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ, ಅವನ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ವೃಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವತೆ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ವೃಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಕ್ಕಿತ್ತು। ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ तपागला मकड़े। इसी और यहाँ पाठ आपको दिया है, वृक्ष को किस तरह पालन पोषण करना है, और वृक्ष हमारा मित्र है। हम आम्लजनक लेते हैं ना, वो आम्लजनक वृक्ष से मिलता है, इसलिए हमको खाने वाला खाना और खाने वाला फल फूल वो सभी भी हमको वृक्ष से मिलता है। इसलिए वृक्ष हमारा जीवन का एक अविभाज्य मित्र बन गया है, उसका पालन पोषण करना हम सबका भी जिम्मेदारी है। मुದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಂಥ ಗಾಳಿ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು। ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಕುಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತೆರೆಯಿರಿ, ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ। किताब खोलिए, पुट संख्या 15। इस पाठ से आप क्या सीख सकते हैं? इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं, साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। देखो, इस पाठ के द्वारा आप सभी भी पेड़ों की उपयोगिता तथा महत्वता आप सभी भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही पेड़ों की रक्षा करना विचार बच्चों के मन में आ सकता है। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆ, ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇವತ್ತು ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो, आओ बच्चों मेरे छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। देखो, बच्चों को यहाँ वृक्ष ने अपने और बुलाते हुए कहता है कि आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। छाया का अर्थ यहाँ मैंने लिखा है छाया, छाया का अर्थ है छाव, छाव में आकर खेलो। आप गर्मी में थक जाते हैं, इसीलिए छाव में खेल दिए तो आप नहीं थक सकते और आपका स्वेट नहीं आ सकता है, इसलिए आप मेरे छाव में आकर खेलो। तुम्हें देखकर मुझे तो बड़ी प्रसन्नता का मतलब खुशी, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, सुनो मेरी कहानी। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ। ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಿ,
ಖುಷಿ ಪ್ರಸನ್ನತಕ मतलब ಖುಷಿ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗಾಗುಂತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಮೈ ತುಮೆ ಅಪ್ನಿ ಕಹಾನಿ ಸುನಾತಾ ಹೂँ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं. देखो मेरे वृक्ष में 3 भाग होता है. देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं. वृक्ष ಹೇಳ್ತೈತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದೊಳಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಕ್ಕವು. पहला पत्ते और टहनियाँ. पहला है पत्ते और टहनियाँ. ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದೊಳಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪತ್ತೆ और टहनियाँ. पत्ते का मतलब ಎಲೆಗಳು. टहनियाँ मैंने आपको यहाँ लिखा है टहनिया यानी ಶಾಖಾ है. ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. वृक्ष का पहला भाग है पत्ते और टहनिया और दूसरा भाग है जड़े, सॉरी क्षमा कीजिए, दूसरा भाग है तना. दूसरा भाग है तना. तना का अर्थ भी मैंने यहाँ लिखा है, देखो तना वृक्ष का नीचे वाला भाग. वृक्ष का नीचे वाला भाग ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಆಕಾರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ತನ ಅಂದ್ರೆ. तीसरा भाग है जड़े. वृक्षದ ಒಂದು 3ನೇ ಭಾಗ जड़े. जड़े का वृक्ष का वहाँ भाग जो भूमि में फैला रहता है. ಬೇರುಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ जड़े. मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ. देखो मैं तो जड़ों से सहायता से पानी चूस लेता हूँ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೇರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು. पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಾಳಿನ ಸೇವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. मेरे कई बाइयाँ है. मेरे कई बाइयाँ है जिनके नाम है. ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. बरगद. बरगद का मतलब मैंने यहाँ लिखा है बरगद ಆಲದ ಮರ, ಪೀಪಲ ಒಂದು ಮರ, ಆಮ್ ಮಾವಿನ ಮರ, ಇಮಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ, ಅಬ್ನುಸ್ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮರ, ಅವ್ರ ಕಟಹಲ್ ಈ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ. कटहल हलसिना हन्नीना मरा और देवदार. आप सभी भी देखा होगा, आपके घर के पास वो वृक्ष हो जाएगा. ये सभी भी वृक्ष के कई बाइयाँ हैं. बरगद, पीपल, आम, इमली, अबनुस, कटहल और देवदार सभी वृक्ष के बाई है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಈ ಬರಗದ ಆಲದ ಮರ, ಪೀಪಲ್ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಹುಣಸೆ ಮರ, ಅಬನೂಸ್ ಮರ ಮತ್ತು ಹಲಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಮತ್ತು ದೇವದಾರ, ಈ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೈತಿ. आदमी मुझे तोड़ता है. आदमी मुझे तोड़ता है. देखो अपने काम के लिए मुझे क्या करता है, वो तोड़ता है, मुझे काटता है. ತನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वहाँ सब बर्दाश्त करता हूँ. देखो उनके सुख के लिए वो सभी भी मैं सहता हूँ. बर्दाश्त का अर्थ मैंने यहाँ नहीं लिखा है. बर्दाश्त का अर्थ है बर्दाश्त सहन करना, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. देखो मानव की उपयोग के लिए वृक्ष को मानव ने कितना भी दर्द देने पर भी वो क्या करता है, वो सबको भी सहनता है. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಡಗಳ ಟೊಂಗಿಗಳ ಮುರಿತಾನ, ಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನ, ಆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತೈತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मुझे काट कर वहाँ अपने घर बनाता है. देखो वृक्ष को काट कर मानव ने आज अपना घर यानी मकान बनाता है. ಇವತ್ತು ವೃಕ್ಷನ ಗಿಡನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ RCC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಜೋಪಡಿಗಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಗಿಡದ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಸಹಾಯನ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವಾದಂಥ ಬಾಗಿಲುಗಳಾಯ್ತು, ಕಿಟಕಿಗಳಾಯ್ತು, ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಯ್ತು, ಜೋಪಡಿ ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಡಂಬ್ಗಳಾಯ್ತು, ಆ ಕೊಂಬೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿಗಳಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಗಿಲುಗಳಾಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದಾಗ ಅವು ಗಿಡದ ಒಂದು ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. तरह तरह के उपकरण बनाता है. देखो इतना ही नहीं बल्कि घर में उपयोगी होने वाला अन्य उपकरणों को भी वहाँ तैयार करता है. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के लिए काम आती है. देखो कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ घर में खाना बनाने के लिए जलाने का काम भी आता है. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಟೊಂಗಿಗಳನ್ನ ಬಯರುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಉರುವಲಾಗಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಜಾಲಿಗಿಡ, ಬೇವಿನ ಗಿಡ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ. देखो मैं सबको भी अपनी छाया देकर उनकी थकावट का मतलब आयास को मैं दूर करता हूँ. थकावट का अर्थ है उनका आयास को मैं दूर करता हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಆಯಾಸದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಜಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದೂರ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं. बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता. देखो बच्चे ने मुझ पर पत्थर फेंकता है मगर मैं उस पर गुस्सा नहीं करता हूँ. उन्हें अपने फल खिलाता हूँ. जो पत्थर मुझ पर फेंकता है मैं उन लोगों को फल देता हूँ. कुछ नटखट लड़के मेरे तनों में अपना नाम खोदते हैं. देखो कुछ नटखट यानी एक चेष्टा बच्चों ने, उन्होंने मेरे तन पर, तन का अर्थ मैंने यहाँ लिखा है वृक्ष का नीचे वाला भाग यानी खंड पर उन्होंने क्या करता है, अपना नाम को वहाँ खोदते हैं, नाम लिखते हैं. फिर भी मैं उस पर भी ಗುಸ್ಸಾ ನೈ ಕರುಂಗಾ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉಡಾಳ ಒಂದು ಹುಡುಗರು, ತುಂಟ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಎದೆ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತಾರ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. उस समय मुझे पीड़ा होता है. देखो उस समय मुझे बहुत पीड़ा होता है, बहुत समस्या होता है और दर्द होता है. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತಾ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದು ಈ ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता. देखो उतने मुझ पर भी वो काम करने पर भी मैं कुछ भी नहीं उनको बोलूँगा, चुपचाप सह लेता हूँ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೃಕ್ಷ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े मैं सबका काम आता हूँ. देखो इस तरह क्या बच्चे को, क्या बड़ों को, सबको भी मैं काम आता हूँ. देखो अपने आप के बारे में वो बताते हुए मैं बच्चों को भी उपयोग होता हूँ, बड़े बूढ़े से लेकर सबको भी सहायक होता हूँ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕನವರೆಗೂ, ಯುವಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನಾದ್ರೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ
ಒಂದು ಊರುಗೋಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ಏನಕ್ಕೀನಿ, ಸಹಾಯಕನಾಕ್ಕೀನಿ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, आप सभी भी एक विचार करो, आज वृक्ष नहीं होते तो क्या होता था। ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ। ನಾವ್ಯಾರು ಹುಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ ಗಾಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಕ್ಕಿತ್ತು। देखो बच्चों, आप सबको भी मालूम है 5 जून को आप सभी भी विश्व पर्यावरण दिन मनाते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗ ನಾವು 5 जून विश्व परिसर दिनाचರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। बच्चों, उस दिन हम तो पेड़ पौधों को लगाते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। ನಾವು 5 जून ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅವತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮರುದಿವಸದಿಂದ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। ಮಗರ್ ಏಕ್ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೋ, ಅದು ಒಂದು ದಿನದ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। ವೃಕ್ಷನ ಬರೀ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ಕೇವಲ वृक्ष को लगाना नहीं बल्कि उसके पालन पोषण करना भी हम सब का भी जिम्मेदारी है। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷನ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ವೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವೃಕ್ಷನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಸೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆದ್ಯವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ವೃಕ್ಷನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ। ये आपका तीसरा पाठ सुनो मेरी कहानी, और चौथा आपका पद्य है मैं भी नाम कमाता हूँ। मैं भी नाम कमाता हूँ, ये आपका पद्य है। इस पद्य का कवि है डॉक्टर दिविक रमेश जी है। दिविक रमेश जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि तथा साहित्यकार मानते हैं, और उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं खंड खंड के अग्नि और 101 बाल कविताएं उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 4ನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವುದಂದಾಗ ಮೈ ಬಿ ನಾಮ್ ಕಮಾತಾ ಹೋ, ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಕವಿಗಳಾರಂದಾಗ ವಿವೇಕ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇವರೊಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡ ಖಂಡಿಕೆ ಅಗ್ನಿ 101 ಬಾಲ್ ಕವಿತಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ। इस पद्य के द्वारा बच्चों आप में फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रीय सेवा करने के लिए और राष्ट्रपति के पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों की कवि ने शब्द के रूप में दिया है। यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। देखो, बच्चों का एक एक का सपना रहता है। जब छोटे बच्चे रहते हैं, आप सभी भी आपको बड़े होकर आप क्या बन सकते हैं इस तरह पूछ लिया तो एक एक बच्चों ने अपने अपने बात बताते हैं। एक बच्चा बताता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। इस तरह अपने अपने बारे में बताते हुए एक बच्चा क्या बनूंगा इस तरह पूछे तो मैं फौज बनूंगा, सैनिक बनूंगा, इस तरह बताए तो उसका देशाभिमान, राष्ट्रीय सेवा भाव और देश के लिए देश मुझे क्या दिया है, देश मुझे क्या दिया है, वो विचार छोड़कर देश के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, इस तरह विचार करना सीख सकते हैं। और वीर बनकर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना भी बच्चों का यह शब्द देशाभिमान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है। और इस कविता में सचमुच बच्चों को देशभक्ति और देश के प्रति अभिमान बढ़ाने के लिए सहायक है। बच्चों, इस पद्य को हम अगले क्लास में सुनेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।